जामिया राबिया लील बनात लड़कियों के लिए दीनी और दुनियावी तालीम का अनोखा केंद्र। अररिया जिले के बैरखाची चौक पर एक ऐसा मदरसा स्थापित है जो लड़कियों को दीनी व दुनियावी तालीम दोनों प्रदान कर रहा है। 2018 में शुरू हुआ ये मदरसा जामिया राबिया लील बनात एक बेहतरीन तालीमी संस्था के रूप में उभर रहा है। इस मदरसे में छात्राओं को इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है ताकि वे अपने धर्म की गहरी समझ रखते हुए समाज में एक सशक्त भूमिका निभा सकें। मदरसे के नाजिम ने कहा, हम इस मदरसे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिला देना चाहते हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। हमने एक नई जगह देखी है, लेकिन उसमें करोड़ों का खर्च आएगा। इस नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। ये इदारा तालीम के मैदान में काफ़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को दीनी असरी तालीम के साथ साथ उसकी बेहतरीन तरबियत का एक मरकज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से बहुत सारे बच्चियाँ जो दीनी असरी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी फैज़याब हो सकी है। और इस इदारे से पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियाँ जैसे असरी तालीम बाहर में स्कूल वगैरह में होता है, उससे बेहतरीन यहाँ असरी तालीम का भी नज़्म है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इदारे को जो आप देख रहे हैं आपके नज़र के सामने है, ये इदारा माली एतबार से बहुत ही बुरा हाल है और ये झोपड़पट्टियाँ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया था 2018 में। अभी भी ये माली बहरान की वजह से इसका कोई पुख्ता तामीरी नज़्म नहीं हो सका और फिर इस इदारे के लिए और बहुत सारे जगह की ज़रूरत थी जो यहाँ काफ़ी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इसको तालीम को आगे बढ़ाने के लिए अभी फ़िलहाल दर्जा 4 रूम तक यहाँ पर तालीम होती है। अभी इरादा है इंशाअल्लाह इसको दौरे हदीस फजीलत तक तालीम देने कि मेरा एक मकसद है और उसी मिशन को लेकर मैं इस मैदान में काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये काफ़ी हद तक ये पूरी कोशिश और अल्लाह के ज़ात से जो उम्मीद है ये कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस इदारे के जो जगह है ये बहुत कम है। इस जगह को वसी जगह बनाने के लिए और इसके बाहर एक जगह ली गई है, उसमें तामीरी काम मजबूती के साथ करना है, उसमें काफ़ी ख़र्च है, करोड़ों रुपए उसकी रकम दरकार है और उसकी तामीरी काम भी शुरू होना है। आप तमाम अहले खैर हजरात से गुजारिश की जाती है, मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि आप इस इदारे के लिए जहाँ तक हो सके 100 रुपये 50 रुपये अल्लाह ने जितनी ताकत दिया हो भरपूर ताउन फरमाए। अल्लाह ताला आपके दिनों को बेहद कबूल फरमाए। अभी इमसाल हमारे इदारे में 225 बच्चियां हैं और जिसमें से 180 बच्चियां क़याम व ताम के साथ मिन जानिब इदारा है। इसमें रहना सहना खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब इसी में है। काजी मोहम्मद अतीकुल्लाह रहमानी ने बच्चियों से बात करते हुए उनकी तालीम और आत्मविश्वास की तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का मदरसा लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीम दी जा रही है, जो बहुत ही खुशी की बात है। नाजिम साहब को इस नेक काम के लिए मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों का मैंने जायज़ा भी लिया है, बच्चियों का जायज़ा लिया तो मुझे समझ में आया कि वाक़तन कारी अब्दुल वकील साहब ने जो ये इदारा कायम किया है ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, बच्चियों की तालीम को लेकर के लोग फ़िक्रमंद नहीं होते हैं, लेकिन कारी अब्दुल वकील साहब बड़ी मेहनत लगन से इन्होंने इस इदारे को सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कायम किया। ये तो मशहूर है कि एक मर्द पढ़ा तो एक फ़र्द पढ़ा और एक लड़की पढ़ी तो एक ख़ानदान पढ़ा। तो उसी को लेकर के ये चल रहे हैं कि अगर लड़की पढ़ लेती तो ख़ानदान पढ़ लेता है, समाज सुधर जाएगा और तालीम के ज़रिए से ही समाज में तरक्की मुमकिन है। तालीम अगर नहीं होगी फिर समाज में तरक्की नहीं हो सकती है, समाज तरक्की नहीं कर सकता है। उसी मिशन को लेकर के ये आगे बढ़े हुए हैं। मैंने जायज़ा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चियों से मैंने पूछा है, वो कुरान मजीद को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रही हैं माशाअल्लाह। इसी तरह मैंने दुआ भी मैंने कुछ बच्चियों से मैंने पूछा, दुआ भी सुनाई। इसी तरह जो है
یہ کہہ لیجئے کہ جو ہندی کا معاملہ ہے، انگلش کا معاملہ ہے، اسی طرح میتھ کا معاملہ، حساب کا معاملہ ہے. ابھی پڑھنا بھی میں نے پوچھا ہے، جو آپ نے سنا ابھی میں پوچھ رہا تھا، میں فٹافٹ بچیاں جو ہیں وہ گنتی بھی سنا رہی تھیں. اور بہت بہتر ماحول میں، یعنی کہیے کہ دینی ماحول میں عصری تعلیم کا نظم ہے. بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہتر انداز میں یہ ادارہ چل رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو ٹین شیڈ ہے اور جھوپڑ پٹی ابھی بھی ہے، یہ جو جگہ ہے یہ بہت ناکافی ہو رہی ہے. اس لیے قاری عبدالوکیل صاحب جو اس ادارے کے ناظم و بانی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک بڑی جگہ میں لے کر کے وہ جگہ لے لیا ہے اور اس کا بیانہ بھی ادا کر دیا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بتلایا ہے. تو اس زمین کو، پوری زمین کو حاصل کرنے کے لیے وہ شاہراہ پر قائم ہے. یہاں سے بہت ہی چند مطلب فاصلے ہی پر ہے، زیادہ دور نہیں ہے. وہاں پر انہوں نے زمین کو لیا ہے، لیکن اس میں کافی خرچ آ رہا ہے. زمین کی رجسٹری میں انہیں سمجھے کہ جو زمین کی خریداری ہوئی، تقریباً انہوں نے بتلایا ہے کہ تمام چیزوں کا اگر ہم جوڑ لیں، تعمیری کام شامل ہے، یعنی تعمیر تک 1 کروڑ روپے کا صرفہ ہے. اور اگر جلد از جلد اس ادارے کی، یعنی یہ جو ادارہ جامعہ رابعہ للبنات ہے، وہاں شاہراہ پہ کے وہاں پر جو متصل ہے، جو زمین لی گئی، اگر وہاں قائم ہو جاتا ہے تو یقین مانیے کہ بچیوں کے رہنے کا بھی، اور بچیوں کے کھانے کا، بچیوں کے کھیلنے کا، ان تمام چیزوں کا بہتر انداز میں نظم ہو جائے گا. مدرسہ جامعہ لیل بنات نے ایک مثال قائم کی ہے. یہ سنستھا مسلم بچیوں کے بھوشیہ کو سنوارنے کا کاریہ کر رہی ہے. آئیے اس مشن کا حصہ بنے اور اس نیک کام کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان کریں. مدرسہ بڑھیا چل رہا ہے. 3 سال سے ہم یہاں قریب آتے جاتے ہیں. ہمارے بچے سب پڑھتی ہے یہاں، پڑھائی لکھائی بڑھیا ہے. ہندی، انگلش اور کیا کہتے ہیں عربی، حساب، یہ سب بھی پڑھائی ہو رہا ہے. بچہ سب یہاں آتے جاتے ہیں ہمیشہ. ہم بچے لوگ بڑھیا سے پڑھتے ہیں، بڑھیا سے رہتے ہیں. یہیں رہتے ہیں یار. شہر کچھ ہے، میرا گھر کا بغل میں یاد آ رہا ہے. ہمیں دور کا ادارہ ہے یہاں. چل رہا ہے فرسٹ کلاس چل رہا ہے. فرسٹ کلاس پڑھائی ہو رہا ہے. الحمدللہ یہی وہ مدرسے کا زمین ہے جس میں آپ لوگوں کی دعاؤں کے بدولت اللہ نے جو اس کو مدرسے کے لیے حاصل کروایا ہے، اسی پر تعمیری کام کرنا ہے. اور یہ دیکھ رہے این ایچ سے بالکل تھوڑا ہی دور میں ہے اور کافی نیچے ہے. اور اس میں کافی رقم درکار ہے، کیونکہ اس میں مٹی بھرائی ہے، پھر تعمیری کام ہے. کروڑوں سے پار ہو جائے گا. جب اس کو پورا مکمل کریں گے تو تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچ ہے. اور آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ادارے کے لیے جو بھی ہو سکے، اللہ نے جتنی بھی طاقت دیا ہو، آپ اللہ کے واسطے اپنے نام، اپنے مرحومین کے نام، اپنے رشتہ داروں کے جس کے بھی جہاں تک ہو سکے اس ادارے کے لیے بھرپور تعاون فرمائیں. اسکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر بھیج سکتے ہیں. مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پہ بھیج سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینوں کو بے حد قبول فرمائے. مدرسے کے ناظم نے سماج کے لوگوں سے آرتھک سہیوگ کی گزارش کی ہے. آپ ویڈیو اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ نمبر میں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں تاکہ شاندار تعلیمی کیندر کو ایک بہتر جگہ پر استھانترت کیا جا سکے.